ये जोचनी मुहाप्राय पुणी भारतर पद छुआड़ू खाइब बाबू सियाड़ू स्वाद भीमनाग साप को जुधिची गारिडिया रोह बोइले भीमसन हेउथाए ठिया मात्र एमितिकार हट श्री महाभारत आज्ञा भारतर जोधा पुणी अटंती पार्थ ये बाबू माने सुन देई मन कर्म एक दिन परीक्षित ऋषि श्रेणी मध्यान आज्ञा परीक्षित राजा समस्त मरे बसी नथिले देख नैमिषा अरण्य नैमिषा वन मध्य अछंती रही सेदिन अहंकार गर्व से देले बुझाई कहिले परीक्षित शुणु सर्वचित्त मो बापा अर्जुन दे तीन पूरे विख्यात स्वर्ग मर्त्य आवर पाताल तीन पूरे मोर बापा तो थिले धनुर्धर परीक्षित राजा कहले गोसे मोपा अर्जुन भलिया कार बल नथिला बल बल ओहो अर्जुनर परी बलियार कि नथिला कहले तीन पुर रे से धनुर्धारी थिले स्वर्ग मर्त्य पाताल आज्ञा लक्ष्य करंतु हमर ए सुंदरापल्ली ग्राम रे जने कहयो मो घर भलिया का घर नाही मो जमी भलिया का जमी नाही तमर केनाल पानी मारथुओ मो स्त्री भलिया का माइकिना सुंदर नाही मो पुओ भलिया का पो बुद्धिमान नाही आउ मोरो बलध भलिया का बलध नाही ए जो मु बोलिबा शब्दटी जा पाखरे लागि गला भगवान ताको अहंकार सहिबेनी अच्छा अच्छा परीक्षित राजा जते बोले कहिले मो गोसे मो पाहुलिया के नथिला सेते बोले सुखदेव कहिले हे राजा परीक्षित आपण जानि नाहंती आपणकर गोसे बापा अर्जुन कोठे परास्त होइकिरी गुटे स्त्री मानक हस्तरु माड खाइछोंती कोन कहिले सामान्य स्त्री मानक हातरु माड खाइछोंती मो गोसे बापा पार्थवीर जे कि स्वर्ग मर्त्य पाताल रे तीनपुर रे विजय प्राप्त करिछि अच्छा 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 आपण कहउछंती अपमान पाइछंती बोली ताहले आपण कहि परिबे आज्ञा एक कथा परीक्षित देलेनी बुझाई के रो आकर रे अपमान पाइछि आपण कहि परिबे ये मोर भागुक मंडली डेरंतु श्रवण से दिन पत्र जोड़िले राजन परीक्षा निकटर कहउछंती सत्वर याशंकर नंदन जानम कबीर बोइला मन देई सुनंतु नरपति बोइले मन देई सुन नरपति तुम गोसेई बापांकर पूरा जेरीति केउ स्थान रे से पुणी जे परास्त होइण अछंती कहि से वीर पार्थ हे बाबू माने डेरंतु श्रवण कहउछंती से दिन मात्र गुरु रहेण बोइले बाबू लक्ष्य थी बुदेई अरे कालो पात्र समय लक्ष्य करो नै कुंजगड़ बोली से राज्य अटई कुंजगड़ बोली बंधु राज्य अटई रत्नाकर बोली देख से दुर्पसाई रानी को नाम अटई रत्नावती खटंती बहुत देख ए बेसेती हजार हजार दासी जे अछंती रानी को पाद तले नीति खटुछंती राजा को कहउछंती इमितिकार राज्य आज्ञा कुंजगड़ बोली देख राज्य जे अटई रत्नाकर बोली देख सेही नरसाई रानी गरो नाम एबे अटे रत्नावती हटंती दासी पर बारी एबे ताती परीक्षित राजा को कहिले जे राज्य हला कुंजगड़ राजा हेले रत्नाकर रानी हेले रत्नावती एमिति बहुत दिन बाबू गला बीती लक्ष्य देइथिबो देखो ए पुराण कृति आज्ञा राजा घरे जळु अछि हे लक्ष्य लाइटी तथापि तांको घरुना अंधकार अछि तमर मुंड खराब तमर देह गरम कोन गरम बोले कोनडा होई जे राजा घरे कोन अभाव अछि गे किछि नै खाइबा पीबा सोइबा रहिबा धन संपत्ति कोन अभाव अछि नहीं तमे कहिलो लाइट लागु लाइट लागि किमिति लक्ष्य लाइट जळुछि तथापि तांको घरडा अंधार अछि ताहले फ्यूज बळी दियो
तमे भलो बुझिल नले माने ये पैसा देई नथिबे ओइले मु तुमको कहूच परा हे लाइट जळी किरी अंधार अछि बोली ओहो लाइट जळुची मात्र अंधार अछि काई यार भाबार्थ कहि परियो बुझि पाइलो नि काई कहलो भाई देखो ए भितरे केते लोक आखि थाई किरी अंध थिबे आखि थाई किरी अंध कागु पा जाय कहि परिलो मैं पिल्ला कहि दो आखि थाई किरी की अंध पिल्ला एबे कहि दो किए अंध जे पाठ पढ नथियो हां फोटो फोटो धर दो देखुन पिल्लार धरिया टाइम डा एबे माने आगे आखि थिले मध्य जदी पाठ न पढिबा लोक हैला अंध मूर्ख हुची अंध अच्छा 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 काई की ना गोटे बस गाइटे ठिया हिथिबो ये भुवनेश्वर जिबा गुतिबा आसिका बस स्टैंड रे अच्छा पढा लोक कहिथिले पढि दबो जे एटा भुवनेश्वर जिवो किंतु न पढिया लोक कहिथिले पचारे होय के भाई भुवनेश्वर को गाइटे जिवो हे ठीक ठीक थाई गिरी मध्य अंध हेले मु कहिबार तात्पर्य राजा को घरे जलुची लक्ष्य लाइट तथापि ताको घर अंधार अछि काहे की ना चानी करे कवि प्रमाण देले सरपरी दीपक चंद्र हे प्रभात रवि दीपक त्रैलोक्य दीपक धर्म सुपुत्र कुल दीपक यार भावार्थ सरपरी माने रात्र बोले रात्र चाणी को पाठ रात्र रो दीप हैला कोन चंद्र भगवान सरबरी दीपक चंद्र चंद्र जति हमरे सुंदरापल्ली गां जाको मिसिबे 200 लाइट लगे देबे आको गां रे आलू हमना गां भीतर आएगा हो सरबरी दीपक चंद्र हे प्रभात रवि दीपक प्रभात रवि बोलते सूर्य प्रभात माने सखाळ दिवस दिनर दीप हैला सूर्य नारायण त्रैलोक्य दीप हैला धर्म स्वर्ग मर्त्य पाताल तीन प्रर दीप हैला धर्म सुपुत्र कुल दीपक सु माने उत्तम भलो पुओ जति दुर्योधन भलिया लक्ष्यटा हितबो कि सब हे गोटी अर्जुन हेले हेला काई ना एक होई तनय हेले विचक्षण 100 होई मूर्ख हेले हेबो की कारण देखो हेउ प्रमाण रे गोटी तोरा थाई गोटे चंद्रमा को केबे समान न होई हजारेटा पुओ होइथिबो मूर्ख अपांडुका बापा मांकर कथा मानु थे लाभ किस हो अच्छा अच्छा गोटी पुओ जदी होइथिबो श्रवण कुमार परि बापा मागु सेवा करथुबो ताकू कह जाय उत्तम पुओ हेले भाई राजांकर संतान संतति नथिला सेदिन रानी रत्नमती राजांकर निकट को जाई आज्ञा विच्छेद भाव में कहउछंती कोन बोली सुनंतु नाथ हे देई नमः कहिबा बचना हृदय उगे ना कहूछि संतान संतति भाग्य नाई आहे प्राण नाथ सुनमु बारी दया करी रखा मो कथा आहे प्राणी जाई सेवा कर शिव शंकर आहे प्राणेश्वर रानी रत्नावती निजर स्वामी को जते बेले कहिले स्वामी रत्नावती तांकर स्त्री को कहउछंती कि कहिबी प्राण प्रिया मोर कारण
ବହୁତ ଦିନ ଗଲା ଏବେ ପଳାଇଲା ଆଉ କି ପୁତ୍ର ଯେ ହୋଇବ ମୋର ସେବା କରିବି ପୁହି ସେ ଶିବ ଶଙ୍କର ସେ ଶିବ ଶଙ୍କର आज्ञा लक्ष्य करंतु से दिन रानी रत्नावती कांदिकिरी स्वामी की कहले बोले हे नाथ एते धन संपत्ति थिले होइबो बा किस जदि कोଳରେ पुओ झियो जे नथिबो अवश्य ये धन संपत्ति की आम्भे संग करे ना बा ये उत्तरा अधिकारी आम्भे परिवा कहू बा राजा कहले से दिन कहले सुंदरी प्राण बांधवी मैंने तुम दी धरा पड़छ ना कोडा पुलिंग कोडा स्त्रीलिंग धरा पड़ु कोंडा सुंदरी बोले गोटे झिवा ना है रानी तमे मो आड़े कोड देखि रही हेला जे तमे निजे माइक ना को रेडी हो नहीं नहीं मु जदी माइक ना आबि आज्ञा मते कोन घर नै रखियो बोले मु माइक ना बोले तम घर नै रखियो हमर तो घरे जागा नहीं जागा नथिले गाई घोलडा पढिया पड़ची सेडे रहियो बोले हबो गाई घोले के रहउची मनीष गाई घोले रहले तमे दिगे आगिरे संढ केतल किन देखुथो आए बाबू गोटे झियो पिला आइची रानी हबो केतल झियो ही पारियो केतल भौणी ही पारियो ताकू सिना देखैगिरी तमे अभिनय करिवो सी से दिन राजा रत्नाकर रानी ताकर स्त्री की कहिले दिनडा काले फाळे फाळे माने तार अधा अधा बुढ़ी काले चक्का चक्का देखि चकी डोले बुढ़ी काले पूरा चक्का चक्का एइडा ठोकिया कथाटा एइडा पिला कहि दो जो तमे जानिछो पिला बोले गोजिया गोजिया हेतु नहीं आ हेतु नहीं आमे विषयटा टिके आगु नेबा बाबूंगर प्रश्न तापर लक्ष्य करिया आज्ञा सेदिन राजा देखो विचारी चित्त मंत्री को निकट बाबू डाकिले प्रकृत सेदिन रानी की राजा दीपद बुझेले कहिले कोन बोली अरे प्राण बांधवी रे अरे प्राण बांधवी रे मोर मदालसी कहीं अभिमान करुअछु सखी अरे सृष्टिर लिखन गिरे के करिब विधाता जहा कपाले करिछि लिखन अरे
ନ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଥାଓରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଏ ଦେବାଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ମୁଁ ଯିବି ସେବା କରି ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ଅଟନ୍ତି ଈଶ୍ୱର କର୍ମେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ ବର ଏଣୁ କରି କାଲି ପ୍ରଭାତରୁ ମୁଁ ଯାଇକିରି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ପାର୍ବତୀପତି ଶିବଙ୍କୁ ସେବା କରିବି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଥାଓରେ ସୁନ୍ଦରୀ ছি 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 হইকে তুমি কেতে কলাকার হলা বলি এতে শাস্ত্র পুরাণ পড়ুছ তোমার এ ঝিওটা কোন হব କିଛି ନାହିଁ ତମର ଝିଆରୀ ପରା ହେ ସେଇଟା ନାଟରେ ନାହିଁ ଝିଆରୀକୁ ମାଇକିନା କରୁଛ କିଏ ନାଟ ମୁଁ ଭିତରେ କହୁ କହୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତମର ମନ ନାଚ ଭିତରେ ଝିଅ ଝିଆରୀ ମା ଯଦି ଦେଖିବ ପରିବେଶ ତମର ଏମିତି ହେଲେ ଛେଳି ଉତିରେ ତମର ପୁରା ମେଣ୍ଢା ଗୋତ୍ର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋଡେ ରନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ রাজা সেদিন কহি গলে চলিণ মন্ত্রীকু নিকটে মাত্র ডাকিলে সেদিন ডাকিলে মন্ত্রী মো বলরে কর যে বইলে বইলে মন্ত্রী বর সকাল সজকর প্রভাত হেলে দিবি সেবা করিবি হর কর্ম কর্মদায়ক সে পশুপতি যাইণ কপিলা সে মুহি সে পিবি এতে বলে সেদিন কহিলে দণ্ডধর পণ্ডিত মণ্ডলী মো পুরাণে লক্ষ্য কর সেদিন রাম রাত্রি সুখে গলা পাই ক্রমে ক্রমে রাত্র দিবস হুয়াই মন্ত্রী সেদিন ধীরে ধীরে চলই যাই জুই মল্লি ইয়া ক্ষেত কি মাଳ পঞ্চাবেল পত্রকু ধরিলা সঙ্গইর গাই ক্ষীর সঙ্গতে ধরি চলি গলা আজ্ঞা রাজাঙ্ক ছামুরে সে প্রবেশ হইলা ভাই রাজাঙ্ক আদেশরে মন্ত্রী প্রত্যেক সামগ্রী গাই বেলপত্র দুদুরা অଁଳା ବାଳା ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ରାତ୍ର ପାଇଲେ ରାଜା ଯିବେ ରାତ୍ର ପାଇଲେ ରାଜା ଯିବେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ପାଠ ରହିଲା ଆମର ମାମୁଁ ପଚାରିଲେ ପିଲା କାଳେ ଗୋଜା ଗୋଜା ଦିଣ୍ଡା କାଳେ ଫାଳେ ବୁଢୀ କାଳେ ଚକା ଚକା ଦେଖିଛ କି ଡୋଳି ଦେଖିବା ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନହେଲେ ଶିଖିବା ফুল পুষ্প বেলপত্রী সঙ্গ তরে নেলা আজ্ঞা রাজাঙ্ক ছামুরে হইলে উপস্থিত পণ্ডিত মন্ডলী মোর শুণ দেইছি তো সেদিন নৃপসাই গলে চলিত কৈলাস পর্বতে হইলে উপগত হে বিদুষ মন্ডলী শুণ দেই মত ধইব লেখন কিয়ে করিব আন হে বাবা মানে ভারত কারণ বিচার করিলে রাজা যে সেদিন ভাই রাজাঙ্কর বয়স তৃতীয় বয়স তৃতীয় বয়স বলে কেতে তৃতীয় বয়স হলে কেতে তৃতীয় বয়স মনুষ্যর এটা তুমি জানিন কেতে হয় যে প্রথম বয়স বলে বর্তমান কলিযুগ পাঠরে আজ্ঞা প্রথম বয়স বইলে যেতেবেলে মার গর্ভরু হইব জন্ম 15 বর্ষ যায় জীব পড়াইল 15 বর্ষ দেখ প্রথম বয়স হইলা দ্বিতীয় বয়স দেখ এ যে সত্য ত্রেতয়া বলাইলা আচ্ছা যেতবেলে দ্বিতীয় বয়স হইଯିବ সেটা আজ্ঞা ত্রেতয়া যুগ বলাইব সত্য যুগ 15 বর্ষ যাই গলা ত্রেতয়া যুগ আসিলা 15 রু 30 বর্ষ এটা হলা দ্বিতীয় বর্ষ তারপরে তৃতীয় বয়স বলি বৃদ্ধ বলা হই আজ্ঞা ये जो द्वापर जुग बोली शुण मोर भाई गृहकर्म करिले देखो से कालिया को नाही तेणु राजांगर तृतीय बयस जाईची होई देखिले कैलास पर्वत बुझाई आज्ञा तेरो स्वभाव न पाहाच जेई अछई हेले भाई কৈলাস পর্বত হচ্ছে 1300 পাবছ রাজাঙ্কর উঠুনি কোন গোড় তুমি বইলে 75 বর্ষরা উঠিও কি বাপা টিকে প্রাঞ্জল ভাবে কহ কোনটা প্রাঞ্জল তুমি তো কই দাও পাদ মানে বয়স্ক লোক উঠিকি যাই পারিবো আমু সেইটা একা কইছি তুমি কোনটা বুঝুছ কি মু বাপা এ বাপা কো পচারিয়া তমর এবা উঠিব কোন গোড় উঠিব এবে নাই হেলে তাঙ্কর হলে মধ্যে আমার বীর সময় উঠি যাই না গোড় হ্যাঁ মাত্র তমর হলিয়া কেতে বুঢ়া লোক মাই পিলাକୁ ଦେଖିଲେ উঠি পড়ুতি মাই পিলা ডেন্স ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ଉଠି ପଡୁଛି ତାଙ୍କର ବିଣି ଉଠୁଥିଲା ପିଲା ନାଟକ ତାଙ୍କର ଉଠିବ
हेले सेदिन राजा विचार कले बोले मु कैलासगिरी ऊपर को जाई परिबिनी ए नई तले गोटे बाली रे लिंग तैयार करिक देवदेव महादेव को डाकिबी राजा कोन कले बालुका लिंग गोटे स्थापना कले जेतिक सामग्री नै छथि सेदिन शिव को करपत्र जोड़ी डाकिले कोन ए कपाल रे कर देई डाकिले राजन विनय होई ए कृपा कर मते पार्वती देवी गोसाई देवदेव महादेव को राजा रत्नाकर कैलास पर्वत तटरे रही आज्ञा जितेबले विकल कंठरे डाकी देवदेव महादेव पार्वती को संगत नहीं आविर्भाव आसिले आज्ञा से दिन पार्वती शिव होइले हाजर पचारे बछ आजे शुण तो परम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय पार्वती ओम नमः महादेवाय गणियार मम्मी ओम नमः रुद्रदेवाय नमः हमर कैलास पर्वत रे आसी के बारंबार ओम नमः हटकेश्वराय नमः चलो चंचल जीवा पथ ओम नमः आसो विकटेश्वराय नमः एटा को देशर राजा बोधे एस बछ तुम किए से तथास्तु मोर तपस्या कहीं भग्न करूछ तुम किए से नाम सब तुम महाप्रभु हे बछ कैलास बासी देवदेव महादेव हरगौरी आसी आविर्भाव होइछु तुम प्रकृत रे शिव आपण दुई चक्षु खोली आपण देखो हे हर हर शंकर गौरी वर पार्वती पतिस्पर हे मोर नमस्कार 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 कल्याण 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 ये के प्रभु ये हमर सहधर्मिणी तम सहधर्मी हम गणेश्वर मम्मी ओहो ताहेले ये देवी गौरी की गो मां भगवती उमा कात्यायनी गौरी काली हेमवती स्परा शिवा भवानी रुद्राणी सर्वाणी सर्वमंगला पूर्णा पार्वती दुर्गा मां चंडी अंबिके मोर नमस्कार 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 कल्याण 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 महाप्रभु कौन होला बछ महा भगवती कण खुरा टेकुचिति बछ मां पार्वती तुम प्रति संतुष्ट लाभ होइछ ओहो एणु करी आशीर्वाद कले तांकर ए गोड़ टेकिबाटा तमे सिखैछ तांकर पाद धूली तमर पुष्ट भागर जदी पड़िबो अच्छा अच्छा तमर गृहर राजप्रसाद सब मंगलमय हो ताहिले हे प्रभु मो आसीबार उद्देश्य मो विवाह हेबार अनेक दिन हेलानी अच्छा अच्छा वर्तमान को तृतीय बयस मो स्त्री र गर्भरे कौनसी संतान संतति होनी एणु करी आपण होचंदी अकर्म कर्मदायक कपाले नथिले मध्य देव पावर आपनकर अछि आउरी प्रसन्न जेबे हे हर दियो मते प्रभु गोटिए बर जन्म होइबा सुंदर गोटे कुमार
ଗଛ ମତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୁଅଟିଏ ଦିଅ ମୋର ପୁଅ ମୋର ପରେ ମୋର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହବ ଓହୋ ଆପଣ ଟିକେ ମୋର ଯୋଗ ଲଗ୍ନ କରି ମୋର ଯୋଗ ଏ ଯୋଉ କର କୋଷ୍ଠୀ କପାଳ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ପୁଅ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦରକାର ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କର କୋଷ୍ଠୀ କପାଳ ତିନିଟା ବିଷୟକୁ ଦେଖି ରାଜାକୁ କହିଲେ ହେ ରାଜା ଆପଣଙ୍କର କୋଳରେ କୌଣସି ପୁଅ ନାହିଁ ପୁଅ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ପୁଅଟିଏ ଦେଇପାରିବୁନି ନା ନହେଲେ ଝିଅଟେ ହେଲେ ତୁ ଝିଅଟି ହେଲେ ତାହେଲେ ଆମ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଣ୍ଠୁକୁଡ଼ା ଦୋଷରୁ ପାର ହେଇଯିବି ପୁଅ ହଉ ମୁଁ ପାର୍ବତୀ କି ପଚାରୁଛି ପାର୍ବତୀ ତମର ଫୋନ୍ ରେ କଣ ଅଛି କି ମୋ ଫୋନ୍ ରେ ଗୋଟେ ଥିବ ଯେ ଝିଅଟେ ଝିଅଟି ଅଛି ରାଜା ଆମର ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଫୋନ୍ ରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଝିଅ ଝିଅଟେ ନବ ହଉ ଆଜ୍ଞା ସର୍ବଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଝିଅଟେ ଦେଲେ ତ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବି କାହିଁକି ନା କନ୍ୟାଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ବେନି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଆଗକୁ ଆସ ଆଖି ବୁଝିବି ପାର୍ବତୀ ମୁଁ ଆଖି ବୁଝିବି କି ତମେ କଣ କହଳେଇକିରି ଦବ କି ଫଳ ଦବୁ ଫଳ ଓହୋ ମୁଁ ଭାବିଲି ତମେ ଜନ୍ମ କରି ଦବ ପୁରା ବୋଲିକିରି ଫଳ ହଉ ଦବୁ ତମେ ମୁଁ ଆଖି ବୁଝି ଦଉଛି ଦିଅ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଉନ ଆହୁରି ଆଗକୁ ପାର୍ବତୀ ତମେ ମତେ ନାଗିଲେ ବିଲ ହରଗୌରୀ ମିଶିଲେ ଏକା ହବ ଯୋଉଟା ହେଲେ এইটি মহারাজ এ ফলটাକୁ ধର ধর চক্ষু খোল এথর দেখি পারিবি হ্যাঁ দেখ আগে এটা কি ফলটা এটা বেল ফল বেল বেল ফল মো বোপা কালে মু এড়া বড় ডেম্পি কেবে দেখিনি বাপ তমে ইন্দি বেল ফলর ডেম্পি দেখিছ রাজা মহাপুরু তম বেল ফলর কেড়ে বড় মুন্ডি হে রাজা এ যে কোভিড হেলা আগে কোভিড হেলা মানে গত 2-3 বর্ষ পরে আমি আর পার্বতীঙ্কর বনকু আর যাই পাইলু ওহো তোলা তোলি আর ফল করলু ও হাত বুলেলনি তেণু করি পিঢ়িয়া টিকে অধিক গলা ফল রই যাইতিলা ডেম্পি বড়ি হেলা হাত ন বাজিলে ডেম্পি বড়ি ଯିବ হেলে গোটে কাম করিব নেই কি বোপা এ ফলটি ধরি সিধা যাব মু সিধা ଯିବି তুমি ভোক হলা কি কোন হলা বলি আতুরে খাই দব খাইদেলে তাহলে তুমি গর্ভবাস ই বোপা নোড়া নাই মু হেলে গর্ভবাসেবি এ গাঁরে যদি যদি এ ফলুটা মু ধরিকিরি গলাড়ু কো বুঢ়া লোক মাগিও দে খাই হইলে যদি তাকে দেই তাকে মধ্যে হই যাবে বোপা ফল নোড়া কি তমর হেলে হব তুমি আউরি করি বলছ কোন হেডি আউরি মাগুছে দিয়ে এবে তোমার আউরি মন ভাঙিনি কি আউরি ফল করি বলছ খাইব চারিটা হেলে হেলে কହୁଛି আউরি দিও রাজা এ ফলটি ধরি নিজ রাজপ্রসাদ কু যাব আচ্ছা রানীঙ্কর কর দব কহিব যে ঐশ্বর্য কোণ ইয়াকু রখিব আচ্ছা 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 जो दिन तांकर सुदर्शन हेब 7 दिन 7 दिन ए बेल विभूति को शिव को शरण करी गर्भ को खेपियो তাহলে হব তো निश्चय हेब ए पंडित मंडली सर्वे सुनामान देई सुनामान देई हेतु अंते जाहेला कहिबा बुझाई कथा धरी सरम प्रवेशिले दुर्पावर पथे गला बोले पुणी मने विचारती मने विचारती कहिब देई झिया होइब बोले सुना 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 रे ईमाना बुझाई कहिबा महाभारत पुराण फलकु धरिण राजा उआस कु गले सिंहद्वारे जाई राजा प्रवेश होइले देखिले जे रत्नावती मनरे आनंद मती राजाकु धरिण देख पाछटी न मेले राजप्रसादे जाई उपस्थित हेले सुना 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 रे माना बुझाई कहिबा महाभारत রাজা বেল কষি নেই তাঙ্কর গৃহরে প্রবেশিলে তাঙ্ক স্ত্রী রত্নাবতীঙ্কর হস্তরে দেলে কইলে এ ফলটাকু জাগেতরে রখিথিব তমর যেতেবেলে 3 দিন ছুটি সরিব কোন ছুটি ভাই এবে মাইকিনা লোকর 3 দিন হেলা সেলা ঝিও পিলাକୁ পଚାরলে জଣା পড়িও সরকার ছুটি ঝিও সরকার ছুটি কোন জানিছো
सरकार छुट्टी कले तुम खोली गयो पड़ियो ना नहीं तू खोले ना इटे लोक रे करू खोला खोली कोन नालो जो इठे लोक बई जदी कोन ना खोलू अरे फुटेगिरी कह छंदटा फुटेगिरी माने स्त्री मानकर 3 दिन छुट्टी हला जो ऋतु स्नान अच्छा अच्छा सत्य युग रे 7 दिन थिला त्रेता युग रे 5 दिन हला द्वापर युग रे 4 दिन हला अच्छा कली युग रे 3 दिन जदी ट्रेन की प्लेन टिकट थिबो जो दिन सदिन हो जाउ बोले मां माने कोन कहबे जदी बोले जागिरी बोले हेलो मां ए हमर ट्रेन टिकट अछि मु आज एता हेली जे आ किस करिलो सजगा धुआ कर दे उडी कय सजगा धुआ करी पळेले हबलो नहीं हेले भाई हां से दिन फळटी को धरि जाई ऐश्वर्य कोण रे रखिले से जाई दिनु दिन एही परी गला जे पळाई एही परी मासे देखो बितिनो जे गला रानीकर सुदस्नान जाईन पड़िला दिन पर दिन देखा जाऊची बितिन राम हे दुई दिन चारि दिन गला एबे पूर्ण भला राम हे 5 दिन 6 दिन 7 दिन सुन जय राम हे श्याम हे नवीन सुंदर घना श्याम हे क्रमे आज्ञा दिनु दिन देखु देखु 7 दिन जो दिन संपूर्ण होईछि रानी प्रभात काल रे गोमय हळदी धरि आज्ञा गंगा कूल रे जाई स्नान शौच कला गंगा को गले आज्ञा 12 थरो देखो गंगा रे बुड़ देले नै तापरे उठिले देखो जेमा एबे सही अच्छा अच्छा ये धीरे धीरे गृह को जावंती पळाई धीरे धीरे गृह को जावंती पळाई पाट गणा रे उपस्थित जे सही हे भाई सुनो डेरी श्रवण मां माने जेबे करंती सुध स्नान काहे भाई मथा पोती से जावंती ए कथा गोटिक बुझाइबो एठी काहे कि मुंड पोती पोती करंती गमन आउ सब बोले मुंड टेकी चलंती सुण से दिन काहे कि मुंड पोतु थांती ए कथा गोटिक मते कुह झटती कोन कइलो बोले जो दिन मां माने सजगा धुआ बोली कहउछन आजि काली स्नान करी कि आइला आडू मां माने सुद स्नान करिवा समय रे काहे कि मुंड पोती राजा को ब्रह्म बिंदु तहुस्कलित जे हेबो निश्चय रानी को गर्भ रे जाई होइबो स्थिति हे बाबू माने सुनो डेरी करी श्रुति हेला नृसिंह पुराण मध्ये लेखा अछि होई की जदि शुभ काले ब्रह्म बापा देई थाई की शुभ काले जेबे ब्रिज देइथिबो पिता अकाले न चाहे केबे समन देवता अशुभ काले जेबे ब्रह्म थिबो देई से पुत्र जन्म हेले हड़ पाई होई पंचमी नवमी सप्तमी तीन तिथि एथे ब्रिज देले देखो दरिद्र हुंती अमावास्या संक्रांति ग्रहण ये तीन एथे ब्रह्म देले अंध छोटा पूजा हुंती प्राणी निजे दोष करी पर को देउ थांती दोष मो कपाले लेखिला बोली विधाता पुरुष एणु करी बाबू पचारी हे बोली नाही अभिमान पचारिले बोली नाही अभिमान कहि देबु बोली गर्व रुहे आम्भ मन मनुष्य ए कहिबु किस आम्भे प्राण पदे देबा कहि सुन रे भाई पुराण पदे देबा कहि समाज मध्यरे नै समाज मध्यरे नै शुणिबे आनंदित होई सुन रे भाई पुराण पदे देबा कहि रानी को गर्भरु देखो हेला संपूर्ण सुंदर कन्या गोटिए कहे जन्म जन्म हेला सेही सकल दिले धाई जन्म हेला सेही सकल दिले धाई नाभिक दिले को धाई सुन हे भाई पुराण पदे देबा कहि सुन
पढ़ाई पुराण कथा जब कही सुंदर कन्या गोटे तागर भोजन मिला ना विच्छेदन कले धाई माने परा 5 दिन तार कले पंचुआती षष्ठ अष्टम दिन जे जेमिति 12 दिन गला तांकर सकल छुआंची क्रमे क्रमे 21 दिन होइला मन मध्यरे राजा भावना कला विचारिला रत्रांगर मनरे जाई बोइला विप्रभु डाकी आनिबि जे बोई कन्यार करिबि नाम जे करण ए कथा भाबिले देखो से दुर्परायण दुर्वासा ऋषि मुनि कोटे डाकिले राजप्रसाद को देखो ऋषि असिले ऋषि पाद तले हेले दंडभत करपत्र जोड़ी कहिले नरनाथ हे गुरुदेव शुण आपण शिव कृपारू मो गोटे झियो जन्म झियर नाम को करंतु बोधन विचार कर जन्म गोष्ठी की जान से दिन दुर्वासा महाऋषि गले जोग लग्न तिथि नक्षत्र को बसी से गणना करिले जोग लग्न तिथि करिले गणना जानिले से काले देखो से ब्राह्मण कहिदेले दुर्वासा राजा को जे चाहि बोइले सुनंतु आहे तुम्हे नुर्बसाई ये झियर शरीर विषय जाहा कहूची तुमको आज आगरे ताहा ब्राह्मण विचार करी कहले झियोटा मरकत ठारू सुंदर मरकत बोले सुना देखुन कि दूजी पिलाटा केमिति सुना भली दिसुछि सुना बिर दूनी बाप पिलाटा सुना पुर दूनी एमिति कोन पिला मन धरकी पळेबे पिला मन धरकी पळेबे सुना भाई बोल 24 कैरेट बिर दू 24 नै 26 कैरेट आउर अधिक 2 कैरेट हां लक्षे 10 हेले कहले झियोर ना हैला आजि धु मरकेतेश्वरी ए झियोटा बहुत बुद्धिवंती हेबो ज्ञानवंती पुनी विद्वानी होइनो बुलिबो तिनीपुर मध्य आकु केही न जानिबे तिनीपुरे राजस्थला पाइबटी भबे इमिंदिका संपूर्ण लक्षण रहिछि नाम देई दक्षिणा धरिले महाऋषि राजाको ठारू धरि से विदाय होइले तापरे झियो क्रमे क्रमे बढ़िलाटी भले राजप्रसाद रे भाई बढ़ी बढ़ी चालिला वर्षे बढ़िला देखिनियो आज्ञा राजा घर तो कौन सी अभाव नहीं बढ़ी बढ़ी जो चलला वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष छुटीगला जेत 4 वर्ष 4 मास 4 दिन होइछि आज्ञा माघ मास शुक्ल पक्ष पंचमी गुरुवार पड़छि राजा विचार कला जदि झियोटा टिके निके विद्या शिक्षा न देबी झियोटा को पाठ पढेबी पिलाटा मूर्ख होई जिवो तेनु करी राजा विचार करी ए झियो जे मा मणि गो आसो जिबा पळाई जे मा मणि गो आसो जिबा पळाई जे मा मणि गो गुरु को आश्रम में मिलिबा जाई जमा मणि गो आसो जीवा पळाई जमा मणि गो आसो जीवा पळाई जमा मणि गो आसो जीवा पळाई जमा मणि गो ए झियो आसो गुरु को आश्रम रही विद्या पढ़ो हेडी गुरु को देख दंडवत कर हे गुरुदेव नमस्कार 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 कल्याण 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 हे झियो महाराज महाराज एटा पिलाटा पिला कोन एक कोटिया मारी पड़े गुरु को ए झियो
ଗୁରୁଙ୍କର ଢାଳ ମାଳ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ ତମ ସୁକନ୍ୟା ଆପଣ ତ ରାଜା ଗୋଜା ଝିଅଙ୍କ ବର ଏ ତିନି ଲୋକକୁ ନାହିଁ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ଏମିତି ଶିଷ୍ଟାଚାର ବତେଇଛୁ ନାଇଁ ଶିଷ୍ଟାଚାର ନାଇଁ ଇଏ ତ ରଜାହାର ଝିଅ ଇଏ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଛେଳି ମନେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାର ଦେଖିଥିଲା ଦେଖୁଛ ମୁଁ ତ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ବାତ ପିତ ଘଟୁଲାଣି ଯଦି ମୋର ଏ ବାତୁଆ ଗୋଡକୁ ଯଦି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ଯଦି କାଳେ ହାଡ଼ ଫାଡ଼ ମାନେ ବେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ କଣ ପିଲା ବୋଲଛି ମୁଣ୍ଡଟା ଠକ ଦିନେ ଶୁଭିଲା ଶୁଭିବନି କି ହାଡକୁ ବାଜିବ ବୋଲେ ଗୋଡ ବୁଢା ଲୋକ ରହିବ ହେଲେ ରାଜା ତମର ଝିଅକୁ ଧରି ଆସିଛ କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ମୋ ଝିଅକୁ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ବିଦ୍ୟା କାହିଁକି ନା ଏ ଝିଅ ବିଦ୍ୟା ପଢିବ ମାନେ ପାଠ ପଢିବ ସବୁ ପାଠ ପଢେଇବ ଇଏ ମୋର ଝିଅ ଇଏ ଏକା ପୁଅ ଇଏ ମୋର ରାଜ୍ୟ ପାଳନ କରିବ ସବୁ ପାଠ ପଢେଇବ ସବୁ ପାଠ ପଢେଇବ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ତେଲୁଗୁ ତାମିଲ ଗୁଜରାଟୀ ମରାଠୀ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟା ପଢୁ ହେଲେ ରାଜା ତମ ଝିଅ ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଡେଉଁଟୁ ଦେଖୁଛ କେମିତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ତାହେଲେ ମୋ କଥା ମାନିବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ମୁଁ ବନ୍ଧୁ ଗଲା ଶିଶି ଆଗିରି କହିଆ ଟୋଟାଲ ତମେ ଚେକିଂ କର ପିଲା କେମିତି ଚଟ ଚଟ ଧରୁଛି ଦେଖିବ ଧରୁଛି ଯୋଉଟା କହିଲେ ପୋଟକିନା ଧରି ପକେଇବ ଏ ଝିଅ ତୁ ବିଦ୍ୟା ପଢିବୁ କାଇଁ ଆଦି କେଡା ବଡ ଖଡିଆଲେଣି ମହାପୁର ଦେଖୁନ ମୋ ପାଖରେ ଝିଅ ଏତେଟା ଘିନା ତାର ରଖି ଦଅ ମହାରାଜ ଧୁଅ ପିଲା ପଡୁ କାଳେ ସିଆଡେ ମୁଁ ଗୁରୁ ଭରା ସେଟା ଆଣ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଏ ମହାରାଜ ତମ ଝିଅ କଣ ମୋ ଆଡେ ପାଦଲ ମେଗିରି ବଉଛୁ ନାଇଁ ତମ ପିଲାଟାକୁ ସେ ଜାଣିଛି କି ଅଲମଲ ମହାରାଜ ଏ ଝିଅ ତମେ ପାଠ ପଢିବ ବିଦ୍ୟା ପଢିବ আচ্ছা মনের শ্রদ্ধা আছে তো আছে আছে মো পাখে রহিব রহিবি মু যাহা কই মো কথা মানিব হ্যাঁ মানিবি যে তুমি খালি পচার ঝিও ইয়ার গয়া মোর মানে বুড়া লোক পাখু হাত পাউনি এতে বসবা এতে পাখু বসবা শুনে তুমি ডাকিল তুমি গোটে কাম কর কোন কো আজি পঞ্চমী হ্যাঁ হ্যাঁ ডিস্টার্ব করনে খড়িটা মোর ধর এডি এড়ে বড় খড়ি ঝিও মোর এ খড়ি কেতে শিষ্য গলেনি পাঠ পড়ি খড়ি সরিয়া সরিয়াবু নাই এ খড়ি কেতে শিষ্য গলে আর চবেই কি নলে সন্ন্যাসী বাবাজি সাধু বৈষ্ণব হয়ে গিয়ে গলে তু লাস্ট গাইস ধ খড়িটা আরে সেমিতি নাই আও এমিতি ধরিয়ার খড়ি ইন্দি নাই বাজিব ঝিও এই পর ধ এই পর এমিতি ধরে এমিতি মু যাহা ডাকিবি তা ডাকু হ্যাঁ जो मो आड़े बजाई देबुन सब मो मो माने स्त्री की मु गोटे चेरेस्टा बुझिलु कि आ मान छोड़ा हेलो नहीं मो माइक ना पे मु गोटे आ पांच छोड़ा डाकिलो ने नहीं कार को कोडा ही पारे किंतु मो पान मु जणे एठी मु जा डाकिबि ता कर हां हां धरबु हां धरी धरी केतले छाड़ दे कोन धरु धरु छाड़ दे केतले कोन छाड़ दो खड़ीडा हालिया हे लागले हालिया हेले छाड़ दो हां ए जोड़ी कोन आंब पणस धरे मु कोइबि त हालिया हे जो जे आ खड़ीडा धरी डाके ओम ओम शी स्त्री धी 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 र र स्तु स्तु तू बेदुआ पिला तू बोली मते कह यार स्तु स्तु तू तू यार बाजियो तू बोली हसुनी पिला धरुची पट पट धरुची जे प्रथम दिनटा टिके खसी जाउची एठी जीवटी स्लिप होउची बड़ हर पिला तो घियो घृत खाई जीवटी स्लिप होउची एठी हां तोर झियो भलो हबो हां हां मो जहा को धरुची पद भलो ए जा मो बस घोसी पारिएने तमे जदी मते ओ आई ए जागो छाड़ी की नहीं नहीं ए जागो छाड़ी की तमे जदी अंक अंक अंड अंड ए जा घोसे अंड अंड पाठ पढु हां एठी सुने मो दिन मोले तपस्या पळेबी हां संध्या आलू आइबी संध्या आलू 2 घंटा नागे ट्यूशन करी हां हला मते टाइम सेतो रुआ मिलबो सब 2 घंटा आ 2 घंटा तो जो काई कि 100 पाठ पढी दिबी हो हां 90 हेडी नहीं एबर पिला मने कागु पचारे बोले अंड अंड भले गिराउ न आउची रे बाबा तुम दिगी अंड 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 आउची पिला गुरु अंच अंच अंक अंकाइत्र अष्ट अष्ट अब्ज अब्ज तत दुरु हुरु लस ओरा कागु आउ न कर पाठ हेले ए पिला पाठ पढिबो आरंभ कर धर दउची आपनकर इडे को धर दउची दना दन दी गाहनु हेलो विषय
लक्ष्य करंतु आज्ञा विद्या पढ़ी पढ़ी से दिन झियो जे गुरु को आश्रम में रही जिते विद्या गुरु ताकू सिखाइले सबु जाक से घोषाई आखुर ऊपर गजल बड़ आखुर ऊपर गजा आगर लेखारे तू सोना भाउज कहीं करूचु लाजा बाउरी भाई सी पुराण बोलला मुझे था बंद कर मुझे न मिसेबी आम दर्शक मैंने कौन कहे से लोकटा एकला एका चल धरुनी पुराण पुराण से दिन विद्या को पढ़ुची झियो से गुरु दियंती सिखाई जिते को शास्त्र को सिखिला झियो गुरु आश्रम रे रही नारे नारे गला भालू लो सजरी नारे नारे गला भाले बाटीबा हळदी काहा को देलु ए बुढ़ा को भइता कहलु सेतबेलु मु देखुची एते लोक होइछे कुआडे दृष्टि पकोनी सेतबेलु ए बप्पा उपरे नजरटा पकोछि तमे जाने न केते भल्लो जानिछ ना केमिति केमिति कहले बापांगर संपत्ति बाड़ी थिबो आंकु को बाहाले आंके बेगी सरजे उपरू टिकट काट दे तापरे मु राज करी ओ तांको घरे तू चलौ शासन चलौ शासन चले बड़ सुविधा कहूँ जी बुढ़ी ना बड़ सुविधा हम मु आज रही ना हाँ ना हाँ रहियो किए हब हब रो 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 काई कहते आई लव यू को आई लव यू आइला तू हमरो दर्शक समाज में बेटेरंदु श्रवण चारि वेद विद्यारे बाबू झियो होइला संपूर्ण आज्ञा दिन बने दिन ए बीती जाउची अच्छा वेद पुराण देखरे झियो पढुची एही परि केते दिन रे गला पढ़ाई भाबिले दुर्वासा मन मध्ये जाई बाबा विद्या पढ़ी पढ़ी से ना करी भर आज्ञा बयस गोटी कतार हेला 15 रामायण महाभारत सबू पढ़िला हरिवंश भागवत से शिखी गला ए बाबू माने सुण देई मने भाबिले से दिन ब्राह्मण दुर्वासा क्षणे पत्र खंडिक हस्तरे धइले राजा निकट को पत्र चिट्ठी लिखिले बोइले राजन सुण देई मती आपण आसीबे काली प्रभाते झटती तुमर झियो सर्व विद्यारे हेला परिपूर्ण बयस 15 गलानी होइण एणु करी ए राज्य को तुम झियो नेब ए कथा गोटिक को देले गुरुदेव आज्ञा प्रमाण रे राजा तहुन होइले तावासी दिन से तो सज होइले हेले भाई दुर्वासा ऋषि गोटे पत्र लिखि शिष्य पिला हाथ रे देई देले हरि पळेले कुंजगड़ राजा को नहीं शिष्य पिला चिट्ठी गढ़ियो दे देले राजा विचार कला मो झियो को 15 बयस हैला किंतु विद्यार संपूर्ण होईछि पालिंगी गोटिक बाबू करिले निर्माण प्रजा मंत्री को संगते धरी चलिले तक्षण गुरु को आश्रम में जाई उपस्थित हेले कन्या को धरी न देखले उठिन गले हेले आज्ञा झियो को धरी किरी घर को पळेले 15 वर्ष हलानी झियो को मां मौसी माने लक्ष्य करो ए सुण सुण हे सुजना सुन सुन हे सुजना क्रमे क्रमे सेउला बरस झियो हेला सुण हे सुजना झियो गोटिक पुष्प जे बती तक्षण सुण सुण हे सुजना
ଝିଅକୁ ହେଲା ଶେଉଳ ବର୍ଷ ଶେଉଳ ବର୍ଷ ଯେବେ ସେ ଝିଅକୁ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଚୈତ୍ର ମାସ ମଙ୍ଗଳବାରଟି ଭଲା ସେଦିନ ଝିଅ ହୋଇଲା ପୁଷ୍ପବତୀ ମାତ୍ର ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ଗୋଟି ଗତ ଲାଗିଛି ବାବୁ ମାନେ ଶୁଣ ଦେଇ ମନେ ଜାଣିଲେ ତକ୍ଷଣ ବାବୁ ରାଣୀ ଏହି କ୍ଷଣେ ରତ୍ନାବତୀ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ପଳାଇଣ ଗଲେ রাজা সম্মুখে যাই উপস্থিত হেলে পচারিলে স্বামী নিকটরে যাই কইলে নাথ শুণ মন দেই বাবু মানে শুণ কহিলে যে সেদিন ঝিও আম্ভর গেবে গৃহযুক্ত হইন এণু জানিবা লোক অটন্তি দুর্বাসা মহর্ষি তাহাଙ୍କୁ ডকাই আনন্তি যাইটি আজ্ঞা প্রমাণে সেই দণ্ড ধর পঠাইলে দেখ তাଙ୍କର কটুয়াণ ব্রাহ্মণଙ୍କୁ সেদিন ডাকি আনিলে করপত্র গুরু পাদরে সে দেলে কহুଛନ୍ତି সেদিন দুর্বাসা ব্রাহ্মণ আহে রাজা মোহর বারতাକୁ ঘেন ঝিওর ভাল মন্দ দেবী বতাইন চৈত্র মাস দেখ মঙ্গল যে বার ঝিও পুষ্পবতী আজ হেলা কেবল সর্বগুণরে ঝিও পরিপূর্ণ রাজগাদীକୁ সমকক্ষ ଏବେ ଜାଣ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଉଅଛି କହି ଝିଅ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଅଛି ରହି ଆଜ୍ଞା କି ଗୁଣ গুরুদেব হে মহারাজ মো ঝিওর পুষ্পবতী হেবা যোগ লগ্ন তিথি নক্ষত্র বিচার করি কুহতু ভাল মন্দ কথা ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ସର୍ବଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ রাজ এই একা তোমার ঝিও এই একা পুଅ রাজগাদী কি ইয়ে সম্মান দিনে আপন রাজকীর্তি রখিব কিন্তু এ যে সোনা পাখরে টিকিয়ে দেখো পিতল রহিছি সে কথা তুম সম্মুখরে বুঝাউছি কোনটা মহারাজ আজ্ঞা এমিতিকার গোটে দোষ আছে ঝিও পাখরে কি দোষ আছে আজ্ঞা আপন যদি কিছু ন কইবে মু কই দেবি নাই নাই তুমি শাস্ত্র দেখিকি যদি প্রকৃত সত কথা কইব মু কোন কইবার ଅଛି নাই নাই মু দেখিকি রে কইছি কাহি কি আপন জনে রাজা এই রাজ্যর রাজভার সম্ভালুଛନ୍ତି তেণু ଆପଣଙ୍କ ঘর কথা মু কইলে কালে মতে দণ্ড দে বলি নাই নাই আপন হউଛନ୍ତି ব্রাহ্মণ লোক মোর পুরোহিত ব্রাহ্মণ লোক গুরুদেব এবং পুরোহিত আপন যাহা কইবে প্রকৃত সত কথা হে মহারাজ শুন শুন রাজন হে দেই করি মন সর্ব বিদ্যারে ঝিও হইছি পরিপূর্ণ মাত্র গোটিয়ে কথা হে লক্ষণ অছি রহি কোন সে কথা কো কহু অছি শুন নৃপসাই কোন হইছি বিবাহ ন করি ঝিও গর্ভবাস হেব অপূর্ব সুন্দর পুত্র গোটিয়ে জন্ম দেব হে মহারাজ হে ব্রাহ্মণ দেবতা হে মহারাজ আপন যাহা কহুଛନ୍ତି প্রকৃত নিরাট সত্য 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 ত্রিবার সত্য হে মহারাজ যদি তুম্ভ কথা সত্যটা হইলা এ সারে তাহলে ব্রাহ্মণ বলি সেবা করিবি পয়রে নহিলে নিশ্চয় কাটা হেব তুম্ভ শির মহারাজ হে রূপমতি আগরু কে তুমকু করিব উদ্ধার হে ব্রাহ্মণ দেবতা হে মহারাজ প্রকৃত সত্য কথা ব্রাহ্মণ বাক্য কেবে অনুথা নুহই কহুଅছি তুম্ভর দেখ সম্মুখরে রহি ইন্দ্রঙ্গর বজ্র হে নাগ সাপ বিষ ইন্দ্রঙ্গর বজ্র দেখ নাগ সাপ বিষ মুনিঙ্গর কথা কেবে অনুথা নইব হে মহারাজ সত কথা কହୁଛ মু যাহা কହୁছি সত্য সত্য ত্রিবার সত্য তাহলে হেউ আজি ঠারু মু দিবস গণি গণি নেবি যদি বি আপনাଙ୍କର কথা বর্ষক মধ্যে সত্য হেলা তাহলে নিশ্চয় তোমাকে মু ধন সম্পত্তি দেবি এটি মহারাজ মু যাউছি বিদায় নউছি তুমি দণ্ড পাইব নহলে মহাপ্রভু নিশ্চয় দণ্ড পাইব তুমি যাও দক্ষিণ এবে নাই যদি তম কথা সত্য হেলা তাহলে দক্ষিণ পাইব না মোর তো সবু যা সত্য হউছি হো আজ্ঞা সেদিন রাজা পুনি হে কহিলে বচন শুনি করি পলাইলে দুর্বাসা ব্রাহ্মণ ঠিকই মাত্র রাজা রানী দুই হে ভাবনা কলে না করো না কে গুরু আজি যাহা কথা কহিলে দর্শক সমাজ মোটে রন্তু শ্রবণ এথুতে যাহা কি হইলানি কারণ দিনু দিন বাপা দেখো গলা
ବିତିଣ ଭାବନ୍ତି ଝିଅ ଯେବେ ବିବାହ ନହିବ କାର ରସେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବ ଏ କଥା ଗୋଟି ଲାଗିବ ଅପମାନ ବିଚାର କରିଲେ ସେହି ତୋ ମନ ରାଜା କହିଲେ ଶୁଣ ରାଣୀ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରାଇବା ଏହି କ୍ଷଣି ଏ କଥା ଶୁଣି ରତ୍ନାବତୀ ଗଲେ ଝିଅର ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମିଳିଲେ ବୋଇଲେ ଝିଅ ଲ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ କାହିଁକି ଦେଖୁଛୁ ମୋବାଇଲ ତୁ ଘନ ଘନ ବୋଇଲେ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ନାଟକ କରିବାକୁ ହେଇଛି ମୋବାଇଲ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲ ନହେଲେ ଭାତ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଉଠୁନୁ ନାଇଁ କି ଭାଇ ତମେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ପିଲା ଏଡିକି ପିଲା 4-5 ଦିନ ମାସେ ହେଇଥିବ କେ ହଉଥିବ ମୋବାଇଲ ଟା ଧରିଦେଲେ ତୁନି ପଡିବ ଏ ଯୁଗରେ ମୋବାଇଲ ସବୁ ବାୟା କଲା ନାଇଁ କି ମୋବାଇଲ ବାଇଲା କଲା ମୋବାଇଲ ବାଇଲା କଲା କଲ କଲେ ପଇସା ଦିନ ଦେଖ ବିତିନ ଯେ ଗଲା ରତ୍ନାବତୀ ଯାଇ ଝିଅ ନିକଟେ ମିଳିଲା ଝିଅକୁ ଯାଇକିରି ମା କହିଲା ଝିଅ ଲୋ ବୋଇଲା ଝିଅ ଆଲୋ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ତୋର ବିବାହ ଯିବ ଯେ ହୋଇଣ ମାତ୍ର ବିବାହ କରିବୁ କାଲି ପ୍ରଭାତର ସ୍ୱୟଂବର କରିବେ ତାତ ଯେ ତୋ କାଳ ଏ କଥା ରତ୍ନାବତୀ ଦେଲେ ବତାଇ ନାସ୍ତି କରିଲେ ମୋର କେତେ ସରି ଯେ ସେହି ବୋଇଲା ଜନନୀ ଯୋଡୁ ଅଛି କର ମତେ ଏ କଥା କେବେ ନାହିଁ ଦରକାର ଝିଅ ବୋଇଲା ମା ମୁଁ ବିବାହ ହେବେ ଦୂରର କଥା ମାତ୍ର ପୁରୁଷ ମୁଖ ଚାହିଁବିନି କଣ ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ନୁହାଇ ବିଶ୍ୱାସ ସବୁ ପୁରାଣ ପଢି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅବଶ୍ୟ ପଢିଲି ରାମାୟଣ ପଢିଲି ଭାରତ ଦେଖିଲି ଆହୁରି ପୁଣି ଦେଖ ହରିବଂଶ ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ହୋଇଅଛି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନାମେ ଥିଲେ ଜଣେ ନରପତି ପୁଅ ଭାରିଜାକୁ ନେଇ ବିକ୍ରୟ କରିଲେ ମାଇକିନାକୁ ନେଇ ପୁଣି ବିକିଦେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଡେ ବଡ ଜାଣିବା ଲୋକ ହୋଇ ବନସ୍ତରେ ଭାରିଜାକୁ ଦେଲେ ସେ ହରାଇ ନଳ ନାମେ ନରପତି ଥିଲେ ସେହିଠାରେ ଭାରିଜାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନେଇ ବନସ୍ତରେ ଆହୁରି ପଢିଲି ପୁହିଁ ମହାଭାରତ ଅତ୍ୟ ଧର୍ମବନ୍ତ ଥିଲେ ଧର୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମାରିକିନାକୁ ଖେଳିଲେ ସେ ପୋଷା ଖେଳର ପୁରୁଷ ଜାତି କି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଏଣୁ କରି ପୁରୁଷକୁ ବିବାହ ହେବି ମୁହିଁ ନହେବି ବିବାହ ଦେଲେ ସେ କହି ଏ କଥା ଶୁଣି ମାତା ତାଟକା ଯେ ହୋଇ ଶୁଣି କରି ମା ହୋଇଗଲା ତାଟକା 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଲାଗିଲା ଲାଟିକା କହିଲା ମୁଁ ବିବାହ କଥା ଛାଡେ ପୁରୁଷର ଦେଖିବିନି ଆକା କଣ ଦେଖିବ ମୁହଁ ଦେଖିବିନି ଓହୋ ପିଲା ଦେଖିନି ବୋଲଛୁ ନାଇଁ ମୁହଁ ଦେଖିନି ହେଲେ ସତ୍ୟ କହୁଛି ପରା ପିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ମିଛ ଭାବିଲେ ତମେ ଆଗେ ତ ପଡିବ ଭାବିଲ ସେତେବେଳେ ରାଜା ବିଚାର କଲେ ରାଣୀ ଯାଇ ରାଜାକୁ କହିଦେଲେ କହିଲେ ମୋ ଝିଅ ବିବାହ ବି ନେଲି କହୁ ରତ୍ନାକର ରାଜା ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ କହିଲେ ରାଣୀ को कौन कहले बुझिल कौन कहले शुण आलो रत्नावती देई करी मन बुध बयस आमर भलाणी होइण एणो झियो को आम्भे करिबा नरपति ए राज्य झियो आम्भ करिब राजुति अरे ला ला रे ला 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 अरे ला रे ला रे ला ला तिथि बार देख नक्षत्र देखिले झियो से जुवराज बापा करी देले पंडित व्यक्ति मान को डाकिकी जोग लग्न तिथि नक्षत्र
ସ୍ଥିର କରି ନିଜ ଝିଅକୁ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା କଲେ। ଯୁବରାଜ କରି କହିଲେ ଝିଅ ଆଜିଠୁ ତୁ ରାଜ୍ୟ ବୁଝେ, ଆମେ ଦି ଲୋକ ଯାଉଛୁ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ। ରାଜା ରାଣୀ ତୀର୍ଥକୁ କହିଲେ ବୋଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରୁଥିବୁ। ଏତିକି କହିକିରି ରାଜା ରାଣୀ ତୀର୍ଥକୁ ପଳେଇଲେ। ସେତେବେଳେ ଝିଅ ମାଇ ପିଲାଟା ହେଲା ସେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା। କୁଞ୍ଜଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଟା। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ କଣ କଲା? ଶୁଣନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ, ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା କହିବା ବୁଝାଇ। ରାମ ସିୟା ରାମ ସିୟା ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ରାମ ସିୟା ରାମ ସିୟା ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ନାରୀ ରାଜା ହେଲା ଦେଖ ସେହି ରାଜ୍ୟ ଧାରେ, ବିଚାର କରିଲା ସେହୁ ତାର ହୃଦୟରେ। ରାମ ସିୟା ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ରାମ ସିୟା ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। କୁଞ୍ଜଗଡ଼ ଦେଶରେ ମର୍କେତେଶ୍ୱରୀ ରାଜା ହେଇଗଲେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜା ହେଲା, ମାଇକିନା ଲୋକଟା ଆଜ୍ଞା ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେଲା। ସେଦିନ ଭାବିଲା ମନରେ ଦେଖ ସେ ନାଗରୀ, ବୋଇଲା ଏ ରାଜ୍ୟ ପୁରୁଷ କେହି ନ ରଖିବି ବିଚାରି। ଦେଖିଲା ପତ୍ର ଆହୁରି ମନ୍ତ୍ରୀ କଟୁଆଳ ନାରୀକୁ କଲା ସେ ତ। ନାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଲା ଯେତେ କତହୁ ଭଲା, କଟୁଆଳ ମଧ୍ୟ ସେହି ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ କଲା। ନାରୀ ପାଇକ ନାରୀ ରାଉତ ନାରୀ କଲା, ଭାଇରେ ମର୍କେତେଶ୍ୱରୀ ମନେ ବିଚାର ଯେ କଲା। ବୋଇଲା ଚାରିପାରୁ ସେ ଲେଖିବି ବୋର, ଏ ରାଜ୍ୟ ପୁରୁଷ କେହି ନ ଆସିବାର। ଯଦି କେହୁ ପୁରୁଷ ରାଜ୍ୟ ପଶିବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ହେବ, ଲେଖିଲା ଚତୁଃପାଶ। ଏତିକି ଭାବି ମର୍କେତେଶ୍ୱରୀ ଯେ ଭାବିଲା, ଭାଇରେ ଚାରି ଦ୍ୱାରେ ଚାରି ଗୋଟି ବଳ ଲେଖିଲା। ମାତ୍ର ଯେତେ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ତାର ରାଜ୍ୟର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରୁ ସିଏ କଲା ବାହାର। ବୋଇଲା ସବୁ ନାରୀ ମାନେ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବେ, ଜଣେ ହେଲେ ପୁରୁଷ କେହି ନଥିବେ। हे बाबू माने शुणु डेरी श्रुति माइकिना लोकटा जेबे कला राजुति ए कथा विचार करिले देवगण लख को मांस सिना अटे निर्माण मांस रे की पुरुष दिन राति करिछि हे दैव पुरुष एड़े बड़ कथा अन्याय दे कला या पुरुष मानकु विताड़ित करि देला। देवता माने स्वर्ग रे विचारिले जदि पुरुष नारी न रहिबे ताहेले सृष्टि हबो किमिति संसार बढि होई सामान्य माइकिना राज्यरु पुरुष जाकु बाहर कला आर केते अहंकार बोले 33 कोटी देवता बसिकिरी विचार कले स्वर्ग रे विचार कले इंद्र चंद्र वरुण हे कुबेर नैऋत एकादश रुद्र सहित द्वादश आदित्य जम महिषा नर सहित संवत्सर आदि ए रूपे सभा करिनो समस्त अछंदी विचार करिले से दिन बृहस्पति को से जाहि बोइले ए नारी रो गर्भ किमिति भांगीबा जे जाई बृहस्पति कहउछंदी सुनो देवगण गोटिए कथा तुमको देउछि कहिण ब्रह्माकर पुओ जदि नारद ब्राह्मण आज आसीबो तुमरो एही देवस्थान बोले नारद ब्रह्माकर पुओ ना जा नाम नारद दाढ़िया बाटे घाटे गले से मुनि खोलोई गाड़िया नारद को पठाइण ताग राज्य को देबा निश्चय तार गर्भ भांगीबो से बाबा हेले मळु लड़ुला काकर पानी बैद कोइला दियो ए देवता माने गोटे सुधर्मा सभा सभा करिए कथा विचार करछंती ए समय रे ब्रह्मार पुओ नारद जशवंतीपुर नाम घोषी घोषी आसुचंती कोन घोषंती बुझिलो कोन काहे कि ना भगवान को कथा मन डाकी डाकी आसुचंती अच्छा अच्छा तोते कृष्ण बोली नाम किए देला रे वृंदावन मुरली
চুড়িয়া কদম মুড়িয়া রে বাঙ্ক চুড়িয়া কদম মুড়িয়া তুই ধন পরা গোপর বৃন্দাবন মুরারি ধারি তোতে কৃষ্ণ বলি নাম কিয়ে দেলা রে বৃন্দাবন মুরারি ধারি সরু সরু পাদ জড়িক বিশুথাই জয় সরু সরু পাদ জড়িকা বিশুদ্ধাই ময়ূর চুড়িয়া মোহনকারিয়া ময়ূর চুড়িয়া ঘনকারিয়া তুই ধন করু লবড়ি চোরি বৃন্দাবন মুরলী তোতে কৃষ্ণ বলি নাম কিয়ে লারে বৃন্দাবন মুরারি কৃষ্ণ বলি নাম কিয়ে লারে বৃন্দাবন মুরারি ধারি সম্মানীয় বাপা